Sa mga bag-ong naminaw niya itong programa, ako kini si Pastor Dan Dangalio o ga-broadcast kita matag adlaw ning mao mga sesyonan nga asa mo gapaminawan. Padayon kita sa malandong sa balaang pulong sa Dios. Kamduman nga na kita sa unang Kronikas Kapitulo 29, First Chronicles chapter 29. O gana kita sa verse 28 o 27. Verse 27, 28. Wa nato matiwas kini pamalandong sa bersikulo 28. Ato kini padayon mga kaigsunan. In verse 28 nag-ingon, nagkinabuhi siyang malipayon, adunahan o gadungganon na sulod sa taas nga panahon. Namatay siya nga tigulang na kaayo o gipulihan siya sa iyang anak nga si Solomon. Kung atong basahon ang 27 makiigsunan, ato masabtan kung kinsa kini siya. In verse 27 maingon, David reigned over Israel for 40 years. Si David mao gisgutan dinhi sa bersikulo 28 nga nagkinabuhi siya nga malipayon, adunahan o gadungganon sulod sa taas nga panahon. Namatay siya nga tigulang na kaayo o gipulihan siya siyang anak nga si Solomon. Matud pa sa NIV, 40 katuig siyang nanerbisyo isip o sa kahari ngadto sa nasod Israel. O makaigsunan, in verse 28, he died at a good old age, having enjoyed a long life, wealth and honor. Ato tanaw ni pipila ka mga butang na naangko ni David samtang siya aduna pay kinabuhi. Atong karapusan ato mamalandong datos last Saturday, atong itagaan og emphasis pag-igsuonan usa sa mga keyword. One of the keywords sa maong bersikulo 28 nga nag-ingon, he died. Namatay si David. O gatong giingon igsuon, maultimo, maordinaryo mangka o maudunahang tao, mapopular, mailado, mamatay kitang tanan makigsuonan. Latusulte kini maong bersikulo na pakita lamang nga bisag unsa atong status sa kalibutan mo paanaw gayud kita. Ang bersikulo tulusab kanato nga walay usa kanato mapabiling permanente dinhi sa kalibutan makigsuonan. Although bulahan, may ngunato nga bulahan si David tungod kay at least namatay siya siyang katigulangon. Although nainiingon nga di kay tiguang nga sama sa tiguang gyud. Kaya nahimong magkini siyang hari nga batanon pa man siya nahimong hari, tapos ibudugang nato ang 40 years. Although posibleng buhi pa kini siya samtang nipuli ang anak nga mao si Solomon. Now ang atong punto nga gipakita igsuon nga kining kamatayon wa ni mag-agad sa edad ug wa kini mag-agad sa atong social status. O nya kining kamatayon igsuon moabot kini siya sa adlaw nga wa gid nato ginapaabot usahay. O di lamang usahay kundi kadaghanan gayud nga pagitabo ani mga kamatayon nga wa gyud gidahom. Sa maato ang gisgutan gani ang pagpanaw ni Pastor Kinit Lagunsay, taga Matan-Aw, Davao del Sur, pero din hinamuhat nagministry sa ilalom sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines or Kamakop Church. Diya sa wao sulod na pod sa medyo taas-taas nga panahon magkaigsuonan.
Taas-taas nga panahon. Hindi ko masayo ba murag kapi na 20 ka tuig po siya diha. O nagimahal na po na siya sa mga tao di agumikan sa iyang kadugayon na po nga nagpwede isip o sa kapastor, isip o alagad sa Dios. Tungod kay Domingo, adto nga Domingo, then ako gyud although ako kasayuran, pero kay Domingo din atong gi-assume nga nakawali pa siya sa iyang simbahan anang Domingo. Pagkahapon na naman siya ay simbalay na buhat kundi pa siya po nagdiya sakop sa barangay Banga. Ka namang simbalay ya kanang ginapahigayon o kasagatambong ana mga membro sa kaibigan usaba. Pero na ay pipila ka pamilya diha kagatambong nga maoy iyang gi-maintain makigsuonan sa pagbuhat og simbalay. Wa gito gidahom igsuon nga diha sa taman. Unya ang pagkakuan kay on the spot gyud. Di kay ko nalimot ko pila edad ni Pastor Kenneth. Pero makaingon ko nga naa siya sa mga 40s makigsuonan. Managigid nato kuratan gyud ang kadaghanan nga nasayod sa iyang kamatayon. Nausbon ko ang kamatayon maabot kini kanato. Pero samtang napay kinabuhi din sa kalibutan, unsang klaseng kinabuhi ang atong ikinabuhi. Si David namatay siya katigulangon, o niya ang kanindot maayong katigulangon, maayong kamatayon. He died at a good old age. Tigulang na siya kaayo matod pa si Buano. Pero ang kanindot, he enjoyed long life. He enjoyed his life. Naunsa man nimo ng taas nga kinabuhi kung walay kalipay magigsuonan. Pero sama sa gisulti milabay nga Sabado ingon ako, kining kalipay usahay ato ning pagpili kung it is our choice makigsuonan. Usahay kining kalipay na depende ni sa atong attitude. Kakining kalipay manggut sa tao maangkon nato ni regardless sa atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Kada mga tao nga makaingon kita ayahin kinabuhi pero di malipayon. So bisag pobre ka igsuon o bisag aduna kay gibati sa lawas, kung ipilion nimo nga manginabuhi nga malipayon, taliwala ang sa imong kahimtang, din you can be happy magigsuonan. Kaya ang kanindot sa kinabuhi nga atong gihangyo sa Dios kinabuhing malipayon, malipakanindot katong maangkon kanang kinabuhing malipayon igsoon man ang kinabuhi nga dunay katagbawan sa presensya sa Dios, katagbawan sa kinabuhi. Adunay contentment makigsuonan man ang taong malipayon, kang taong way contentment siyang kinabuhi, contentment siyang kinabuhi. Way katagbawan igsoon dili og dili gyud na siya mahimong malipayon. Ano man, he will always long for more makigsuonan. Si David, ni panaw siyang malipayon diha siyang kinabuhi. Although kining kalipay nga itong naangkon sa kalibutan igsuon, kumingking lang kana siya sa kalipay nga itong maangkon kung magkauban nato ang atong mabubuhat nga mao ang Dios. Kaya akong ginaingon sa higayon sa diang tao mo paano makig-uban siya sa Dios. He is or she will be with the Lord. O ako nagtuo, Pastor Kenneth is with the Lord. And to be with Jesus is the most happiest moment sa kinabuhi sa tao. Si David, gi-enjoy niya ang iyang kinabuhi. Pero kining enjoy ba nga walay kompromiso, although sa kinabuhi ni David di man sa perfecto, nakasala man gid siya, pero ang gitan-aw sa Dios manggo dinhi igsoon ang kasing-kasing sa tao. Nga umang ka nakasala magigsuonan. Nang imong giilang ikaw nakasala o nang Ginoo pasaylo sa mga sala. Man ni gibuhat ni David basa ang Psalms 51, man yang pag-ampo sa paghinulsol. Grabe ang sala ni David. Pero ang kanindot sa Dios, dili siya maghukom kanato subay sa anino sa tong kahapon. Kung ihukman niya kung kinsa og unsa kita karon. David
enjoyed long life. Di lamang taas kang kinabuhi, kung dili, ingon pa diha, wealth and honor. Kanang namatay siya nga adunan og suon, dili dautan himo tang adunahan. Dili dautan ko mahimo tang sapian. Una ko nangandoy ka nga mahimo kang adunahan igsuon, di ginadautan og usa ko sa nagampo ana, pero ang akong motibo gusto gid ko Ginoo panalangini ko aron daghan pa kong matabangan og daghan kong mahimo para sa imong bulaton. So di dautan ko mangandoy kita si David, namatay siya igsuon nga nakaangkon siya wealth, nahimo siyang adunahan. O niya, ang pinaka-importante, he died with honor. Nang tungod kay aduna siya legasya nga gibilin. Mag-importante sa kinabuhi igsuon ka matay ganit nga naimong hilak. Sama ni Pastor Kenneth nga apil ko nga mihilak. Kay ingon ako di lang na siya supportive sa grupo sa kaibigan, apan supportive na siya sa ako isip usa ka pastor. Isip fellow worker in the Lord. Usa na siya sa atong suod nga amigo nga alagad sa Dios. O sa iyang kinabuhi makaingon ko nga nakaila ko niya o alang kanako. Makaingon ko nga saludo ko siyang pagkatao. Grabe kagugihan sa bulaton sa Dios. Gani usa sa mga simbahan mi komento og miingon siya usa ka pastor, kung imo siya gikinalan ana dayon siya. Usa magud ni siya ka supervisor sa Kamakop Ministry dinhi sa Bukidnon apil diha sa Wao. So pila ka simbahan ang iyang gidumala ani ubay-ubay unya panahon nga gikinahanglan siya o di rin kilala pan hatag kinig panahon sa pagbisita. Daghan ang mihilak sa iyang pagpanaw. Ngayon na to, kung ikaw igsuon nasayad man kita nga ato kinabuhi sa kalibutan, lumalabay lamang ang pangutana ko ikaw kung kita mo panaw ano ba mga tao mo hilak ka nato. Adoy mga tao may nayang ka nato ang akong paghilak yun actually na nayang giko niya. Sa tawhanong pagbati ako sayang. Pero kung nagtuo aba pagtabo nagtuo ko nga something good is going to happen out of this. He died with honor. Si David namatay nga adunay dungog. Ako nagampo kitang naminaw igsuon maabot ang adlaw mo panaw magita mo panaw kitang adunay dungog mo panaw kitang ato mga silingan mo hilak ang ato mga higala mayon sayang. Og di may sama sa ubang kamatay magayon maayo ra pud tong ni panaw kay grabe man tuto ka badlungon, grabe man tuto ka kabaldito, grabe man tuto ka busado, grabe man tuto ka maoy, maayo ra pud ay mga ingon na ato mga silikan usay malipay pag adunay mo panaw. Sakit igsuon kung mauna ang bation sa tong silingan ikaw o kita mo panaw. Mo panaw kita sama David nga adunay dungoga. Balagwa tay kwartang mo panaw, balagwa ta may mong sapian, wa ta may mong adunan, importante mamatay ta with honor. Makigsuonan ko. O kana magdepende kung unsang klaseng kinabuhi ang atong ikinabuhi samtang anapata karon sa kalibutan. Igsoon kamo sa imong kinabuhi kung kuwaon ka sa Dios. Sobre bang kanyo maingon nga simba ko, pastor? Igsoon din nato na malikayan kay usa ka na karealidad. What if kung kuwaon ka sa Diyos? Makaingon ba ka nga gi-enjoy mo ang life ang gihatag Diyos kanimo? Makaingon ba ka nga aduna kay dumuga sa imong pagpanaw? Isunusbon ko, may tabo lamang ka na siya, mag-agad ka na kung saan klaseng kinabuhi ang imong kinabuhi karon igsoon. Kung ikaw namina imong programa,
O buot ka nga mamatay sama sa kamatayon David. O di man kita na ningon ana. Pero ato na ibutang mamatay ka. Mamatay ta. Makayong baka kita nga ang atong kinabuhi sa kinabuhi nga asa daghan ang minayang. Igsuon kong buot ka din ang atong kinabuhi tugyan nga to sa Dios. O tugutan siya may mga bag-o sa atong kinabuhi. Aron kuwaon ang butang nga asa wa makapalipay ngadto kaniya og sa atong mga silingan og sa magkaila. O atong kinabuhi mimong panalangin ngadto sa ubang mga katawan. Salamat sa Dios sa laygon ng Ginoo siyang balaang pulong. Ginong Dios, daghang salamat sa balaang pulong nga imong gipaabot kanamo. Salamat o Dios kay ikaw na pimangno kanamo sa higayon. O andamag kami Ginoo sa mga posibleng pakitabo sa mong kinabuhi sama sa kamatayon nga realidad gayud nga may tabo ka na sa gusto na mong sa dili. Kamatayon nga di angay kadlukan apan dapat lang namo kining pangandaman. O ang papangandam dili ugma kung dili karon kay wa ay masayod kung unsay mga posibleng panghitabo ugma. Ako nagampo lamang o Dios sama ni David ang among kinabuhi among kinabuhi nga malipayon. Og salamat o diha kanimo adunay kalipay regardless sa pagtabo diha sa palibot o sa among kasatian sa among kinabuhi. Mahimo kaming malipayon tungod kay ikaw anaman among kauban. Tudloy lamang kami o Diyos sa pagdaawat sa tanang pakitabo sa mong kinabuhi nga malipayon. O kato'y contentment sa mong kasing-kasing o maangko namang katagbawan sa mong presensya. O tabay kaming tanan o Diyos nga maangkon namo ang mga panalangin nga nagtuog kami imo kanang gipanganday usab nga mong maangkon. Og labas ang o Diyos o sa kinabuhing ligdong putli sa mga tubangan. Aron kung kami mo panaw mamatay kami nga dungog tungod sa imong pangalan o kinialang sa imong kadungganan Ginoo. Dili alang ka na mo. O Diyos, salamat o baniyang tanan labi kadto magisuunan kansang minal sa kanini panaw. Dagan naghilak, dagan nagbakho, dagan nibati og kamingaw. Uban binulan na sinimanan na nga ni panaw ang minal sa kinabuhi, uban ganit tinuig na apan hangtod karwa pagid naka-move on. Dahil panahon nga sila mohilak gumikan sa kamingaw nga ilang bation, ako nag-ampo Ginong Dios. Imutan tabangan Ginong nga maka-move on sila og ilang ma-overcome ang maong kamingaw nga ilang gibati. Sa ubang pag Ginoo mga pa-request pag-isuon na mo kanang gitugyan sa mga kamot. Ako nag-ampo Lord, asa ang tanan sa mga kabugaton nga ilang gibati. Tabangi sa Ginoo nga mahimo silang magmadaugon. O kadtong adoy Panginoon Lord, ako nag-ampo. O nagtuo nga ikaw may tinubdan sa tanang diya kanimo walay imposible. Lord, sa imong mga pamaagi Lord, matagbo ang amo ang ilang gikinanglan. Lord, ako nag-ampo itagbo ang ilang gikinanglan. O kadtong nagibati sa lawas Lord, sa gihapon malaumon kami nga ikaw Ginoo in your own time maghatag kanila og kompletong kayanan right now in the name of Jesus. Ako naghangyo Lord, ako naghangyo ipabati kanila imong grasya, ang imong milagro pinagi Ginos pagtandog sa lawas kanayang sakit. And in the name of Jesus maangkon nila ang kompletong kaayuhan. Lord, ako nag-ampo sa mga OFW, kadaghan kanila gausunod ni mga programa, gaatan ng programa. Lord, ban kanila Ginoo di magpaminaw gumikan Ginoo silang sitwasyon. Ako nag-ampo Lord sa mga OFW nga na Ginoo sa kabugat na sa problema. Uban dili mailang kahimtang Lord, ako nag-ampo. Tabangi sila ulikay sa mga tanang matang sa kadautan. Ayaw sa itugyan sa kamot sa kaaway. Uban ka Ginoo nagkinalan o gusto mo pauli na apat naglisod o pauli. Lord,
Tabangis lang Ginoo kung sa pamaagi nga sa magkapauli. Salamat Ginoo. Dalaygon ka o Diyos o katapusan. Tani mo Diyos among gitugyan ang tanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo og manluluwas giampo kining tanan. Amen.